शयन कक्ष हाँ यहाँ शयन कक्ष जन्मपीठ थी देखो गोपबंधु जन्मपीठ यहाँ जन्मपीठ वाह एत माने जो दुख जंत्रणा कटि नाला किंतु हांडीशाला रोषशाला यहाँ वाह किंतु जेहेतु सुंदर मूर्ति नहीं बड़ महान पुरुष लेगासी आगे नहीं जावाटा जो भावना विषय भाविला तो बंधुगण यहाँ हूँ यहाँ गोपबंधु नाती घर धर्मपत्नी आम पशिगले भितर जा गपसप कर कौन आसवे पुलिस गाड़ी भी आसिक हाजर ये कौन है फरेन्सिक्स मोबाइल यूनिट एम आड़े बुलायापी फरेन्सिक्स मोबाइल यूनिट हाँ भूल पशि जाइए ना कौन आरपटा हाँ जाओ यहाँ नाती घर नाती जीवित 76 वर्ष बयस जाओ कथा आस सुंदर मूर्ति नहीं गोपबंधु खटाई आज्ञा यहाँ ओरिजिनल आज्ञा आपण दर्शन कर गोपबंधु को देखी स्वचक्षु देखी ना 1877 जन्म 1928 आज्ञा 1928 आज्ञा आज्ञा हाँ रियली बट लेगासीटा जिते आगू नहीं जाऊँगी आपण को विषय दायद विषय माने दायद हिसाब से आपको केमी देखा जाए केमी लगे केमी अनुभूति हुए जो लेगासीटा जे एत बड़ महान पुरुष लेगासीटा आगू नहीं जावाटा जो भावना विषय भाविला निश्चित भाव गोटे गर्व आसे आज्ञा गोटे जाति जन मनुष्य को वर्तमान भी खोली चली आज्ञा आज्ञा से विकासी वाह यहाँ घर हाँ परा यहाँ शयन कक्ष हाँ यहाँ शयन कक्ष यहाँ हूँ कुल देवता पूजा गृह ये रेनोवेट कराई बट ये अच्छी पूजा गृह ये पूजा करते सी आजिका डेट्रे आमको भी इन्स्पायर कर सी ओडिशावासी को ओडिशार युवपीढ़ी की आज भी इन्स्पायर करती गोपबंधु जो कार्य आउ जो जीवनचर्या जो जीवनी आमको आज भी इन्स्पायर करे नहीं आम मैंने चलई आज्ञा किंतु आजिकल पिला माने निहाती भाविया दरकार आम मान बेसी चलाक आज्ञा सी मूर्ति टी देखुं गोपबंधु से भावुँ मुझे पिला तो बहुत पिला आज्ञा से पिला मैंने गोटे पिला मत पचारे ये कहीं तो आम कहले आमरी मनीष कहते ना पोशाक आही शिकाई जाए पूरा पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी बीए पढ़ी एम ए कर LLB कर पाठ पढ़ी कॉलेज जाऊे से धोती पिंधिकी वकिलाती करूँ से धोती पिंधिकी खाली गाउनटा बढ़ाऊँ तेणु तापर पुणी जनसेवा करने अलग पोशाक धोती खंडी चादर खंडी तेणु सी पोशाक को नहीं से सौंदर्य प्रकाश करने चाहून कर्म
ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପରିଚିତ। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ବଣ୍ଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବେ ବୋଧେ ଏଇଟା ରେନୋଭେଟ୍ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରଖା ହେଇଛି ସେଟା ହଉଛି ମାନିବାକୁ ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି ଘରର ଡିଜାଇନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମୟରେ ପୁରା ସେମ୍ ଡିଜାଇନ ଯାହା ଟିକେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରିପେୟାର କରାହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ 2023 ରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପୂଜା ଗୃହ ଥିଲା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରହୁଥିଲେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଧା ବିଲୋଚନ। ବା ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, ଖାଲି ୟାକୁ ଜଷ୍ଟ ରେନୋଭେଟ୍ କରାହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଅଛି ଇଏ ପୁରା। ଆମେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛେ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି ହବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି କଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଉତ୍କଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବାନି, କଦାପି ହେଇପାରିବା ନା। ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଏଇଭଳି ସାଧନା ବିରଳ, ସେଇଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ବି ଆଜି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କିଛି ରହିବନି। ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସବୁ ଲେଖି ଗଲେ, ଅଳ୍ପ ଲେଖାରେ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବନ୍ଦିରାତ୍ମକତା, ତାରା କବିତା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ, କେତେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇଠିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ବି ଶୟନ କକ୍ଷ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ। ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଆଉ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ଯାହା ହଉ। ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ସବୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେବେ ଟିକେ ଭଲ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ, ଅଲଗା କଥା ଅଛି, ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ ଭଲରେ ଆସନ ପାଇପାରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନଚିକେତା। ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଲୋକେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉ, ଶିକ୍ଷିତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ପରାଧୀନତା ଏତେ ଦିନ ଭୋଗିଗଲେ। ଏଣିକି ଆମମାନେ ଆମର ଯୁବକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପଇସା ଖାଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପଇସା ଖାଇଛି ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ପଇସା କେଉଁଠି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଜାଗାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ହେଉଛି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଦରକାର ବାପ ମା ମାନଙ୍କର। ମାନେ ସେଥିରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମିଳିତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁହା, ଏଇଟା ଜନ୍ମପୀଠ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ, ଏଇଟା ଜନ୍ମପୀଠ। ବା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ, ସେଇ ଟାଇମର ଜମିଦାର। ଏଇଟା ଜନ୍ମପୀଠ, ଆପଣ ଟିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଗଡ଼ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶକ୍ତିଗଡ଼। ଏଇ ସବୁ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ତ ବହୁତ କଥା ଭାବିଲେ, ଜଣେ ମଣିଷ ଦୁଇଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି,
ସେ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, ମୋର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯାଇଛି ବା ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେଇଛି ବା ସେ ବା ଲେଖିଲେ କାରା ନୁହେଁ ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବାସ ଲେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଟିକେ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ କାରାଗାରରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ରହିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସରେ ଥିଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପ୍ରବାସ। ତାପରେ ସେ ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିରାତ୍ମକ କଥା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହଜାରବାଗ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରାତ୍ମକ କାରା କବିତା ସବୁ ପ୍ରାୟ ସେଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। भोजन कक्ष पूरा तो माने वेल फर्निश्ड घर आटू घर हेले भी एटा वेल फर्निश्ड घर थिला एथुर जणा पडु जे से एबल्ड फैमिली रो गोटे थिले एंड तांकर बाल्य कालटा एते माने जो दुख जंत्रणा रे कटि नथिला किंतु हांडीशाळ रोषशाळ एटा वाह किंतु जेहेतु सोशल वर्क टा मन भितर थिला से जेमिति ने जेमिति बाहरिबो आपण जे कोनोसी बैकग्राउंड रो आसंतु ना जे कोनोसी रो आसंतु मानिया पड़िबो ढिंकीशाळ एटा बारीपट तांकर से प्रतिभा अलगा। थैंक यू। आज हुए तो आम बहुत पाठ पढ़ुचे बहुत डिग्री हासिल करुचे सब करुचे किंतु ता मूलटा होची जिते जहाँ भी कर मूलटी होची सेवा सेवा कौन सी सेवार शिक्षा नहीं आपण मान पाठरे कौन सेवार किसी शिक्षा अछि कि नहीं मानव सेवा होची आमे एमती आमे जानू से मानव सेवा ही मानव सेवा किंतु उदाहरण नहीं किछि लोक कहउछंती से सेटा करिके देखैथिले आ एटा होची तो फायदा लोक कुहंती नहीं लोके जानिचंती आज्ञा सेवा उते जिनिस सो आम भली समाजसेवी मानक पई से होचंती डेफिनेटली जणे इंस्पिरेशन रे भाई मानिया को पड़ियो एते सब जिंस थाई कि बिया को छाड़ी कि जाई कि समाज सेवा करबा ट्रूली कमेंडेबल इनक्रेडिबल किंतु परवर्ती पीढ़ी भूली दिबे आगे सब नहीं आज्ञा हमें भूलिया को दबानी आम व्रत नहीं जे या भूलिया को दबानी एवं सरकार जो प्रचेषा आज्ञा सेवा केते प्रकार अछि धर गोटे जनसेवा रोगी हो हम कहू सबको एमती करो सेटार मध्य घृणा भाव आसिबो किंतु गोपबंधु कहले घृणा कौन घृणा से गोटे जिनस आम छाड़ी पारे एग्जैक्टली ना आगे सेवारू आम कौन मिले मिले आम आम बहुत कष्ट हो सेवा कौन कर ना सेवार जो मिले जो पचार बहुत किसी मिले जहाँ मिले अन्य कौटी मिले ना कौन टार मिले ना सेवा ड्यूटा अर्थटा से जमी गोपबंधु 1928 मरी सारे कि खोजा पड़े पुण्यात्म करा भक्ति करा कौन पे मूलटी थी सेवा ये सेवाटी हूँ काय मन वाक्य एमती लटन नहीं प्रभाव से कौन सेवा ही परम धर्म शिक्षा